पश्चिम बंगाल आसनसोल के बाराबनी विधानसभा इलाके के 5 कच्छा ग्राम पंचायत इलाके में यूनाइटेड क्लब द्वारा आयोजित 41वां मां दुर्गा पूजा पंडाल में महाअष्टमी के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लोगों की अगर माने तो उनका इलाका एक ग्रामीण क्षेत्र है। ऐसे में उनके इलाके में हर वर्ष आयोजित होने वाले दुर्गा पूजा पंडाल का उनको काफी बेसब्री से इंतजार होता है। इस बार भी उनका वो इंतजार खत्म हुआ है, जिसका वो खुलकर लुत्फ उठा रहे हैं। वो हर तरह से इस दुर्गा उत्सव का आनंद ले रहे हैं। उनका कहना ये भी है कि दुर्गा पूजा का ही एक ऐसा मौका होता है जिस त्योहार के आने पर उनके सगे संबंध सभी एकत्रित होते हैं और बड़ी ही धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं और विजयदशमी के दिन मां की विदाई देते हुए एक बार फिर अगले वर्ष आने की निमंत्रण भी देते हैं। এটা হচ্ছে গান্ধীনগর পূজা কমিটির পুজো, 41তম পুজো আমাদের। এবারে মহিলারা আমরা মানে এই পুজোর ভার নিয়েছি, দায়িত্ব নিয়েছি। আর এবারের পুজো মানে বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে আমাদের সিলিকনের মূর্তি আছে। ভিড় কেমন? ভিড় প্রচণ্ড ভিড়, মানে ভিড় প্রচণ্ড ঠিক আছে। আমাদের এই পুজো দেখুন এবং আনন্দ করুন এবং বেনারসের ঘাটের যে রিচুয়াল সব আছে সেগুলো আনন্দ পাবেন দেখে। কি নাম হলো আপনার? পিউ কর্মকার। গান্ধীনগর পূজা কমিটির পুজো, এটা বেনারস ঘাট কাশীর নিয়ে পুজো করা হয়েছে। সবাই আসবে, পুরো কাশীর দর্শন করতে পারবে। মুনি ঋষিরা ওখানে আরতি করছে, ওটা দেখতে পারবে। সবাই এসে ভিতরেও দর্শন করতে পারবে। আমাদের অনেক কিছু আছে, সেগুলো দর্শন করতে পারবে। আমাদের 41তম পূজা কমিটি, আর সবাই মহিলাদের সবাই এসে সব কিছু আছে, সবাই আস্তে আস্তে দেখে পুরো কাশীটাই দেখতে পাবে, যে কাশীতে কী কী হয় সেটাই দেখতে পাবে। এটা কেমন ভিড় কেমন হচ্ছে? ভিড় প্রচুর ভিড় হয়েছে, কালকে তো আরও ভিড় হয়েছিল, মানে ব্যাপক ভিড়, কালকে প্রচুর ভিড়।